Good afternoon, Prof. Oke, selamat petang semua. Good afternoon. Selamat petang. Selamat petang. Okay. All right, we have 11 participants. Should be one more, right? Jamal, Daniel, Sia, Vivian, Anita, Dayanku, Sitino, Rita Liu ada, Sharon ada, oke. Okay. Nur Cahaya, Felicia, Suhada, siapa yang missing? Muhammad Syafiq kah? Muhammad Safizi? Belum ada? Okay. He's not here yet. Oke, kita tunggu sebentar ya. Wait for a while before nak tunggu seorang lagi. Hopefully he is aware of this meeting. Oke, Prof. Yeah. Okay, I think we can start now. The person who is missing is Muhammad Safizi sebenarnya. Okay, right. Is it possible for you, since this is a meeting, possible for you to click your video sekejap kalau tak nak seluruh ataupun the whole session? Is it okay? So it will feel like we are face to face. Thank you. But if you do have problem, then it's all right. Yeah. Okay.
Never mind kalau tak dapat video tak apa. So let me take the attendance. Anita Saili ada kan? Ada, Prof. Okay. Daniel, I saw your faces now. Dayanku Siti Rahida. Ada, Prof. Okay. I saw your faces now. Nur Cahaya. Nur Cahaya. Okay, tak apa, no video. Alright. Rita Liu. Rita di mana sekarang? Sibuk kah? Bukan, ke Kuching. Kuching sudah? Kemarahan sini. Okay. Sharon? Ada, Prof. Sharon di mana sekarang? Saya di Betong. Oh, okay. Siti Nur Atira? Ada, Prof. Where are you? Dekat kampung. Sabah, Ya. Sabah. Kampung di Sabah, eh? Ya, ya, ya. Okay. Syuhada Muhammad Rafi? You are in KL, Seremban. Kamu di mana? I think on your unmute yourself. Still cannot hear you. Unmute. Try. Okay, dekat. Try on your left side too. Still no sound. No sound. Tak ada bunyi. Cannot hear. Dari Sabak Bernam. Oh, okay. Now we can hear you. You have unmute Dari yourself. Sabak Yeah. Bernam, Selangor. Okay, Sabak Bernam. Okay. Vivian, Iya, Prof. where are you? In Kuching ke Betong? Samarahan. Semerahan. Okay. All right. Yeah. Okay. So we have Muhammad Safizi. Are you here yet? Sudah sampai ke? Ya, sir. Sudah ada. Okay. Hello, sir. Ada. Ya, okay. Alright. So di mana sekarang? Semerahan. Saya di Kuching, sir. Oh, Kuching. Ah. Alright. Okay, so all of us are here. 11 orang pelajar, termasuk saya 12 ya dalam mesyuarat ini. So this meeting actually adalah bertujuan untuk to monitor, yeah, more or less, yeah, to monitor your progress in terms of your FYP, okay, your final year project. So I just want to know where you are right now in terms of your progress. Sama ada telah buat semua ataupun sebahagian dan sebagainya. Dan juga kalau ada masalah, maybe you can share with us, with the rest of the, with your colleague, ya, juga kita cuba selesaikanlah, okay. And then next in the agenda, at least in my opinion, is to if you do have a problem or if you're not finished yet, then what are the actions to be taken from now on until the end of the semester. So there will be no presentation today. I don't think it's fair to those who have not quite finished yet. So there is only one presentation for the semester, and that's going to be hopefully I'm looking at the week 15, minggu yang ke-15 untuk tujuan pembentangan nanti. Yeah, I will arrange for the date. Tapi hari Rabu bolehkah?
Rabu pagi ke petang? Which one do you prefer? Is it okay in the morning ataupun afternoon? Petang, sir. Huh? Think afternoon. Afternoon. Afternoon, sir. Afternoon you memang tak ada kelas lah. Ya. Okey, kalau macam tu kita buat pada sebelah petang, kedua petang lah, kedua petang dan 2 petang hingga let's say seorang pelajar maksimum 20 minit, maknanya di 3 orang untuk 1 jam. So 4 hours 12, okay lah, should be enough time. 2 to 5 ya untuk apa nama ni, untuk pembentangan nanti. Ya, should be enough 4 hour 3 hours ya, 3 hours session ya untuk minggu yang ke-15. So in other words, this is the this week is the 10th week. Sorry, 9th week sebenarnya. Sorry, 10th week lah. Minggu ke-10 sebab minggu lepas adalah sebenarnya masa break itu sebenarnya adalah minggu yang ke-9 ya. So this is the 10th week. In other words, you have after this week 4 more weeks lah untuk sebelum pembentangan ya, for your presentation. That particular presentation will be graded ya, akan diberi markah. Ya, perjumpaan hari ini hanya bertujuan untuk part apa nama ni, part of your assessment jugalah dari segi how many times you met the supervisor and all that. Itu sebenarnya berdasarkan keadaan normal, tapi kita sekarang ni keadaannya bukan normal ya. So we are meeting secara atas talian ataupun online meeting for today. Right? So at least on that part as part of your requirement dari segi penilaian tu we have met at least we have met for today lah for the record ya. Okay, so minggu ke-15 dan saya akan tentukan dari segi penjadualan ataupun scheduling of the presentation, who is going to present first, who is next and so on. Tapi ada orang tadi telah memberitahu saya dia nakkan membentang sebagai pembentang pertama. Saya suka kalau orang ada volunteer nak membentang pertama. That would be nice ya. So Daniel has more or less requested that he'll be the first one to present. Ya, in the presentation nanti. Okay, the rest of you kalau tidak ada if you don't volunteer to last one volunteer tu tak boleh lah. I will make arrangement secara rawak ya, secara rawak. Excuse me. In other words, randomly I will arrange ya siapa yang akan buat yang kedua dan seterusnya. Is it okay? Okay, Prof. Okay. Right. So for the okay, itu yang berkenaan dengan presentation. Seterusnya on your chapter 1, 2 and 3, which is actually your your proposal dulu lah sebenarnya. Cuma sekarang ni apa yang kamu perlu buat adalah untuk membuat corrections ataupun editing ya, untuk menambahkan ataupun untuk membetulkan kalau ada yang tak betul ataupun yang kurang di situ boleh tambah ya. So the first chapter is the introduction ya, introduction, background statement, research problem, research objective, apalagi significance of the study, dan mungkin ada yang nak letakkan operational definition pun boleh di situ ya. Itu under chapter 1. Okay. Chapter 2 will be basically your literature review. Okay. So chapter 2 literature review, which include theory, kajian lepas dan theoretical framework lah kalau ada ya.
So that will be your chapter 2. Okay. And then chapter 3 will be your methodology. Ini perlu dalam proposal kamu, you have mentioned how you propose to collect the data, where you want to do the study, and so on and so forth. Tapi dalam laporan ini, dalam chapter 3 ini, adalah untuk melaporkan yang sebenarnya yang sudah dilakukan. Bukan yang kamu cadangkan. Yang dalam proposal dulu adalah cadangan. Excuse me. Kejap. There's a call. That was a scam call. Scammer. Right. Anyway, I'm talking about the telephone tadi. Scammer, scam. I don't know anybody. Cuba nak tipu lah tu. Anyway, going back to the agenda kita. Right, I was talking about chapter 1, 2, and 3. Chapter 1 tadi is the background of the study, termasuk introduction, termasuk objective, termasuk research problem, questions and all that. Chapter 2 is the literature review, and I think most of you have done. Tapi ada yang nak tambah lah, so which is possible sebab kamu tak cukup masa dulu untuk review the literature, which you can add, boleh tambah. Dan bab 3 adalah sebenarnya the methodology, dan saya katakan ini adalah the chapter that you can revise actually, berdasarkan kepada apa yang sebenarnya dilakukan. Right? Kalau dulu, as I said, itu dalam proposal dulu adalah cadangan saja. Tapi mungkin what you actually have done in terms of data collection, in terms of the number of respondents, in terms of the questions and so on and so forth, ataupun bilangan responden dan sebagainya lah, mungkin dah berubah. So you have to report, exactly what you have done. Okay, inilah tujuannya untuk chapter 3 inilah. So it's not enough, that you just submit the same thing seperti proposal. There must be some changes actually, to your methodology section. Okay, dan termasuk di sini juga dalam metodologi ini mungkin ditambahkan limitasi kajian, right? Limitation of the research, sebab mungkin satu daripada limitasinya mungkin tidak dapat berjumpa dengan responden disebabkan oleh keadaan COVID-19 and so on and so forth. Jadi that may for example, limit the number of respondents, and also dari segi metodologinya mungkin berubah, disebabkan oleh keadaan yang alami. So that would be the limitation, of your study, for example. That you can add, dalam chapter 3. So the rest too, okay. So once you have revised that, put it aside, and then start with your data analysis. So data collection, data analysis itu masuk dalam bagian bab 3 tadi, dalam metodologi. So anything to do with that description ataupun laporan berkenaan dengan pengumpulan data dan juga analisis data hendaklah dimasukkan dalam bahagian metodologi. Alright, so you can have a satu subtopik contohnya dalam bab 3 seperti pengumpulan data ataupun data collection, and then another subtopic data analysis. So dulu in your proposal, some of you, or if not all of you, mentioned about what do you propose to do for data analysis. Tapi yang ini sebenarnya adalah melaporkan bagaimana kamu telah membuat analisis data berkenaan. Sama ada menggunakan statistik, sama ada menggunakan Excel ataupun SPSS,
ataupun sebagainya lah. Kalau data kualitatif, then how do you do it? Ya, apakah metod yang digunakan untuk membuat analisis data tersebut? Okay, don't bring it to chapter 4. Chapter 4 itu memang khas untuk untuk dapatan kajian, results ataupun finding of the study. Okay, so that's how we do. So, alright, so that is chapter 3. Chapter 4 adalah untuk results ataupun findings and discussion. Sebab apa? Saya lebih suka digabungkan findings ataupun results ini dengan discussion sekali. Because it is sometimes difficult for the reader and for yourself also. Dan bagi saya sebagai pembaca dan menilai thesis kamu, I would rather have your findings there and then followed by your discussion straight away. Tak payah nak tunggu chapter 4 ataupun chapter bab 5 ataupun 4, 6 sebagainya untuk melihat kepada discussion. I think you may find some variation lah dari segi format, but the faculty I think is common for the thesis ataupun projek tahun akhir hanya melibatkan 5 bab sahaja, 5 chapters. So bab 4 adalah dapatan kajian ataupun findings dengan discussion ataupun dengan perbincangan, ya. So what you do actually, for example, tapi untuk bahagian demografi itu tak ada lah. There is no discussion at all. It's just a presentation of the profiles of the respondent. Ya, tak perlu ada discussion. Tapi apabila yang masuk kepada bahagian yang berkaitan dengan objektif kajian, and that's where you have discussion, ya. For example, the finding, contohnya you have a finding which says that there is some kind of relationship between variables, sebagai contoh, ya. And then what you do after that is lepas pembentangan data tersebut dengan analisis sekali, whether or not there is positive relationship between the variables and so on, then you have to discuss soon after that, ya. Discuss, kaitkan dengan dengan teori yang kamu rujuk, ya, pada bahagian pada bahagian literature review, ataupun bandingkan dengan dapatan kajian yang telah yang telah kamu refer to, ataupun that you have reviewed, ya, earlier on, past studies lah maksud saya, ya. Is your study atau finding of your study similar to ataupun tak sama dan sebagainya lah. And you have to, kalau dah sama, okay lah. I mean, that would be very good. Kalau tak sama pun okay juga. I mean, it doesn't have to be the same findings lah. Ya? But you have to justify lah, more or less, ya. Kenapa benda tu berlaku, contohnya, why it is the results are such, ya. Apa sebabnya, ya. What are the situations, ya, konteks di mana kajian itu dilakukan. So you have to cerita lah, kena cerita, ya, tentang perkara tersebut. That's what I call the discussion part, ya. Right, so I think it's better to just combine, ya, dalam bab 4. Okay, any question on that? Some of you have submitted to me and I've seen your write-up lah, tapi ada yang belum hantar, so I don't know where you are, ya, whether you are doing the right thing ataupun tidak. Okay, bagi yang telah hantar, I have commented and I think you know what you're supposed to do. Right? Okay, before I forget, bagi data kamu, some of you mempunyai data kuantitatif, ada juga data kualitatif, right? Jadi both data are relevant, ya. Cuma dalam discussion nanti, in your write up actually,
when you can combine these two, the quantitative dengan qualitative sekali. For example, you discuss on the findings of the quantitative. At the same time, you can gunakan data kualitatif untuk menyokong, untuk menyokong dapatan kajian kuantitatif tadi, right? So that's to strengthen your argument actually, tapi untuk data kualitatif itu saya rasa tak perlu untuk dapat quotation dari setiap responden, tak perlu. Cuma highlight dengan quotation ataupun naratif daripada individu responden just to support your argument tadi. Contohnya dapatan kajian kuantitatif menyebut kurangnya infrastruktur, right? Melalui survey lah, right? So what you can do is lepas cerita itu you can support that kind of statement tadi dengan menggunakan kenyataan yang dibuat atau disebut oleh responden dalam bentuk kualitatif to support the argument tadi yang mengatakan kenapa benda itu tidak ada dan sebagainya, right? To support. So you group it together. Tak payah nak diasingkan. Contohnya, I've seen some thesis di mana the first part tu dia discuss on the quantitative, and then di hujung bab tersebut baru disebut tentang ataupun dinyatakan tentang kualitatif. By right, it should be if it is related to the topic lah. You combine kualitatif dengan kuantitatif sekali di situ. So each one complementing, complement each other dari segi data kajian kamu, right? Boleh faham? Muhammad Syafiq gunakan apa ni? You gunakan kuantitatif atau kualitatif? Dia terkeluar, Prof. Keluar sudah. Baik. Tadi nampak dia tadi. Baik. There he is coming back. Mas Syafiq, boleh dengar ke? Boleh Prof. Terkeluar tadi Prof. Okay, I'm asking, you gunakan data kualitatif ataupun kuantitatif? Saya kualitatif so. Okay. Totally kualitatif lah. Tak ada. Ya. Okay. Tak ada campur. Again, the same thing lah. I mean, you don't have to insert ataupun masukkan ke semua naratif ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh setiap seorang responden. Cuma highlight, gunakan satu sampel daripada responden tersebut yang mencerminkan cerita sebenarnya mengenai keadaan yang dikaji lah. That's what I'm saying, So you don't have to, let's say, kalau kamu ada 10 orang responden sebagai contoh, tak payah untuk ceritakan untuk semua responden kenyataan tersebut, Cuma highlightkan which of the statement oleh siapa yang more or less mewakili opinions of the responden tentang keadaan tersebut. Faham? Faham Prof. Okay. Alright. Jadi the idea of putting the kenyataan tersebut, the quotation lah, the exact word they use there, adalah itu merupakan data daripada fieldwork kamu lah, untuk menyokong your argument sebenarnya. Sama juga dengan data kuantitatif, Data kuantitatif contohnya you have the numbers and all that, tapi kualitatif tak ada nombor kan. So it depends on the recorded voice ataupun the transcript daripada interview dan sebagainya sebagai data untuk support the argument itu je. Okay, so that's for the qualitative.
Ini ada questions on the issue of qualitative, quantitative ini. Kalau strictly qualitative, it's okay. I mean, it doesn't matter actually. Kejap, I think this is going to be another scam. Itu tadi bukan scammer, hopefully bukan scammer lah. Tapi orang nak jumpa, nak masuk pejabat, mana boleh kan sekarang ni. Salesman lah, salesman tadi yang calling regarding their products and so on. Anyway, back to our meeting. Banyak interruption ini. Okay, chapter 4 is findings and discussion. And then chapter 5, chapter 5 ni, once you have done chapter 1, 2, 3 and 4 tu sudah buat, chapter 5 is just more or less the conclusion lah, based on the findings and discussion tadi. So the first thing, chapter 5 is the summary, right? Summary itu dalam bahasa Malaysia apa dia? Ringkasan kan? Right? So ringkasan, so chapter 5 is ringkasan, kesimpulan, dan cadangan. Okay, 3 things you have in chapter 5. Dalam bahasa Inggrisnya, summary, conclusion, and recommendation. Okay, so summary di sini atau peringkasan di sini adalah termasuk ringkasan dari segi objektif kajian, ya, in one paragraph contohnya. Letakkan objektif kajian dan tempat kajian lakukan, that's in one paragraph. Apa lagi? Okay, more or less the first 3 chapters by put in summarize in one paragraph, for example, right? And then the next the next paragraph would be next paragraph and so on lah, ya. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan your conclusion berdasarkan kepada objektif kajian kamu. Okay, kalau objektif pertama contohnya untuk to determine relationship between certain variables and other variable, for contohnya, so what is the conclusion? Apakah conclusion atau apakah kesimpulan yang boleh anda buat berdasarkan kepada dapatan kajian tadi, berdasarkan kepada findings of your study tadi, right? So in this case, I would suggest maybe one paragraph for one objective, for example, ataupun it could be 2 paragraph depending lah, but it should be just as a conclusion, ya, yang berkaitan dengan dengan objektif kajian kamu. So if we have 3 objective, for example, then you should have at least 3 separate paragraph, as part of the conclusions. All right, and then of course the last one is the cadangan lah. Ini cadangan tu optional sebenarnya, but it's good to have lah. So cadangan tu contohnya dari segi policy, could be in terms of policy, tindakan yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang berkenaan, ya,
bagi menyelesaikan masalah dan sebagainya. That is one in terms of the policy implication, ya, cadangan apa yang boleh dibuat. Contohnya, what can the State Development Office do, ya, apakah apa nama ni dapatan kajian tersebut, what is the implication dari segi pelaksanaan ataupun perancangan program dan sebagainya. Okey, itu satu. Yang keduanya adalah dari segi cadangan untuk future research ataupun cadangan untuk recommendation for future research lah, atau cadangan untuk kajian masa depan, ya. To improve what you have done, for example, ya. Mungkin kamu telah membuat kajian dengan cara tertentu, ya, tapi mungkin kamu boleh cadangkan sebagai contoh supaya pengkaji pada masa depan mungkin menggunakan cara yang lain, ya, supaya boleh mendapat maklumat yang lebih tepat dan sebagainya. Those examples of recommendation for future research lah, which you have not captured, yeah, in your current study, but you wish for future researchers to be able to do, yeah, to improve the study and also to get more information, for example. Ya, jadi itu merupakan the last chapter, ya, di ringkasan kajian and then kesimpulan kajian berdasar pada objektif dan juga recommendations tadi. Alright, any question? Prof. Iya. Okey, siapa boleh cakap? tak? Atira. Atira, ya. Atira. Ya. Prof, boleh ulang bahagian summary tadi tu? Saya tak berapa dengar. Okey, summary itu adalah a summary of what the study is about. Ya. Termasuk summary of the major findings. Sorry, that's what I missed now. Summary of the major findings, ya. So jadi summary in terms of the purpose of the study, the objektifnya, dan juga the major findings, ya. Major findings short lah, tak payah nak cerita panjang sebab kalau nak baca panjang dia boleh refer back to your chapter 4, kan. Jadi it's just to summary of the major findings ataupun dapatan kajian yang penting saja, ya. Contohnya untuk objektif A, for example, what are the major findings for that? Okay, and then untuk objektif B, what are the major findings? Yeah, so maybe you can have in one or two paragraph lah untuk major findings, summary of major findings. Kemudian lepas tu adalah kesimpulan lah ataupun conclusion tadi. So, okay, Siti Atira. Okay, Prof. Alright. Any other questions or comment? Hello, sir. Sharon, ya? Yes, sir. Ya, Prof. Saya nak tanya, adakah ringkasan, kesimpulan dengan cadangan ni dia gabung dalam satu sub? Satu bab. I mean, dia gabung dalam satu perenggan kah? No. Dalam satu esei itu. It has to be. Jadi maksudnya mungkin ringkasan tu boleh mungkin satu ataupun dua perenggan. One or two perenggan pertama mungkin menyatakan tentang tujuan kajian, objektif kajian, tempat kajian dijalankan in one paragraph, ya. Dan the next paragraph adalah merupakan summary of your major findings. Dapatan kajian utama. Dapatan utama kajian, sorry. So that is the kesimpulan. I'm sorry, ringkasan, ya. So that is so jangan gabungkan dalam satu perenggan dengan kesimpulan, ya. Kesimpulan should be a separate subtopic. Okay, tapi dalam satu chapter yang samalah.
chapter 5. Begitu juga Prof. another subtopic is on recombination. So for example 5.1 is your ringkasan ataupun summary of your study lah, summary of major finding maybe, yeah. And then 5.2 maybe conclusions ataupun kesimpulan. Okay, kesimpulan tu masuklah kesimpulan untuk setiap objektif kajian tadi lah. Yang ketiganya 5.3 maybe your recommendation tadi. Okay. Oke, Prof. Tapi bolehlah, contohnya 5.2 itu mungkin ada sub-subnya lagi ya, 5.21, 5.22 dan sebagainya. Okay. Right. Ini ada questions? Ada, clear? Right. Jadi those are the things that you need to do lah bagi yang belum buat ataupun yang sedang buat. You still can revise, yeah. And then I would expect bagi yang belum hantar lagi ya, if you can within the next 2 weeks ni, dalam masa 2 minggu ni lah. If you can submit your chapter 4 and 5 draft lah, yeah, your draft, so that I can look at it and give comments ataupun sebagainya. Right, walaupun belum siap. I mean chapter 5 could take a little bit more time, but at least chapter 4 tu saya nak lihat ya, bagi yang belum menghantar draft lagi ya. Alright. Anita Saili. Yes, Prof. You punya kajian di mana? Kajian dekat Bario. Okay. Alright. How's the progress, macam mana? So far okay, Prof. But dekat bahagian persempelan tu, saya nak tukar pergi persempelan secara rawak ataupun bertujuan sebab sampling kuota tu, Prof, beberapa orang Penan dan orang Sabun tu saya tak dapat reach sebab yang Penan ni tadi dia orang tinggal dekat dalam kawasan hutan lagi, dan tak ada siapa yang dapat hantar untuk guide jalan masuk dalam. Okay. Tak apalah kalau tak dapat. So saya boleh tukar persempelan tu lah, Prof. You sudah buat ke ataupun nak buat? Sudah buat, Prof. Okay, then you just revise lah, revise your apa nama ni, your punya sampling method sajalah. Okay. Masukkan apa yang sebenarnya kamu buat lah sebenarnya. Right? Okay, Prof. Okay. And then maybe some part of that can be included in the limitation of your study as part of chapter 3 juga lah. Okay. Ya, so some of this yang kamu cerita tadi tak dapat nak contact dan sebagainya dengan keadaan sekarang ini, ya, you cannot send question. And these are some of the limitations lah. So maksudnya bahagian saya pilih untuk persempelan bertujuan tu saya boleh tambah halangan kenapa saya tak dapat nak buat yang kuota tu. Justify why you change. Okay. Anything else from you? No, Prof, because sekarang ni saya tengah buat bab 4 dan sikit lagi siap. Okay, make sure you keep track of the time lah, ya. Okay. You have only about 6 weeks for submission actually. Okay, Prof. Okay. Daniel, I think you have gone quite far. Yeah. How's your write-up now? I'm correcting my recommendation. Okay, so you dah sampai ke ujung. Okay, all right. Any problem? Anything you face now, or are you okay overall? So far, okay. Okay, all right.
Just wait lah. I know you excited to present your your thesis ataupun PTA, but just wait for the 15 week untuk you share with us ya. Alright. Dayangku Siti Rahaida. Yes, Prof. Apa-apa nak dilaporkan sekarang? Kalau problem tak ada sebab saya dah hari tu masa nak buat kajian tu tempat kajian saya tu dia ditutup. Tapi saya dah dapatlah jalankan kajian sebab selepas 2 minggu penutupan tu saya terus pergi collect data lah. Dan sekarang saya dah dekat dapatan kajian. Saya dah hantar dengan Prof, cuma saya tengah tunggu maklum respon daripada Prof lah untuk pembetulan chapter 4. Saya dah respon ke tidak? Saya rasa belum. Huh? Belum. I thought I have. Anyway, I'll check. Okay. I may have overlooked it. Mungkin saya dah baca tapi tak hantar balik. Anyway, okay. Alright, thank you. I'll take note of it. Okay, Felicia. Ini orang Seratok ini. Betul Ada, Prof. Orang Roban, Prof. Orang Roban. Ya. Ke Roban? Kabung ke Roban? Roban. Roban. Kes COVID macam mana di Roban? Tak ada, Prof. Tak ada. Dekat Seratok je selalu mengejut dia. Ya kah? Okay. Anyway, back to your FYP. Okay, Prof. Saya ada masalah untuk sampel, Prof. Tapi saya tak dapat, saya dapat 30 orang hari itu, Prof. Saya hantar 2 orang kuesioner, tapi 3 orang pada mereka tak hantar. Jadi saya cuma ada 27 responden. Tak apa, just proceed with it. Okay. Okay. 3 orang lagi. Okay. Untuk progress saya tengah buat data analisis dan discussion untuk objektif kedua saya, Prof. Okay. Alright. Any other things? Try to get it done. Your data dalam masa 2 minggunya lah. I'm trying to push because I don't want it to delay. Yeah. All this. Okay. All right. Thank you, Felicia. Muhammad Safizi. Thank you, Prof. Okay, thank you. Muhammad Safizi macam. Hello, Prof. Boleh dengar? Ya. Kalau dari segi problem, sekarang dah tak ada problem lagi. Sebab kalau dulu ada problem Prof. Sebab tempat yang saya nak kaji itu, masa saya nak kaji itu, ada perintah kawalan pergerakan PKPD. So ya, itu menyebabkan saya menukar metodologi. Jadi saya buat temu bual secara dalam talian ya. Okay. Sekarang ni okey lah. So sekarang saya sudah dah siap, dah settle semua responden. So sekarang progres saya tengah buat ni analisis untuk objektif pertama. Okay. So qualitative analysis lah. Kualitatif. Okay. Alright. Okay, thank you, Prof. Alright. So kalau ada masalah nanti you let me know lah. Okay, Prof. Okay, thank you. Nur Cahaya. Prof. Apa khabar? Baik. Saya dah buat sampai dapatan kajian. Cuma saya belum dapat interview ketua kampung sebab dia tak dekat kampung. Okay, your kajian tentang apa? Lupa lah. Aktiviti belacan tu. Sorry? Aktiviti pembuatan belacan. Oh, belacan. Okay, ni seberang ni. Dekat juga kan? Tak jauh lah. 10 km. Sikit lah. Okay, anyway. Okay, industri buat belacan di sini. Okay. Kenapa perlu ketua kampung
Sebab saya nak dapatkan maklumat pasal kampung sikit. Okay, information background ada kampung lah. Okay, alright. Itu you boleh tambah nanti lah once you get the information. Okay. Selain daripada Sir. maklumat lain, dah dapat data lain? Dah, saya dah dapat 30 responden dan saya dah buat transkrip, saya dah sedang buat dapatan kajian. Okay, dah buat analisis ke belum? Dah. How do you collect data? Survey ataupun interview? Interview. Menggunakan qualitative data. Qualitative data. Okay. Okay. So you look for patterns dalam qualitative ni, the easiest way is to look for patterns of response lah ya. Then you more or less can make some kind of conclusion based on their statement ya dan sebagainya. Tapi yang more complicated adalah untuk membuat analisis menggunakan software yang berkaitan ya. Ada beberapa software yang boleh digunakan ya to analyze verbatim ataupun kenyataan tersebut ya, in words and all that ya. Tapi I think for your case boleh gunakan use a simple one lah ya. Look for patterns ataupun tema dan sebagainya, thematic. Okay, so ada lagi Cahaya? No Cahaya, sorry. Tak ada. Boleh siap ke end of semester? InsyaAllah. Kena siapkan kalau tak ada grade pula. Alright. Now next Rita Liu. Yes, Prof. How's your progress so far? I'm already done my chapter 4, then I'm going to halfway on my chapter 5. Did you I thought I've seen your write up. Sudah hantar dulu kan? Belum. Sebab saya ada tanya Prof, Prof cakap hantar sekali chapter 4 and 5. Okay. Okay lah, cuba within the next few days lah boleh hantar. Yeah. Okay. For those, the only two of you who are writing in English, 2 ke 3 orang, tak lupa. There is a software which you can download from software apa benda. It's called, sekejap saya cek dulu. I have that on my. It's called Grammarly. Any one of you have used it? Grammarly. If you just Google that Grammarly, it can download for free, right? And that one helps a lot in terms of checking your grammar and so on. Yeah, I have used it quite a bit. Very useful. Yeah. It checks your grammar, at least grammar tu tak adalah masalah sangat kan. So you can use it. Let me write it down nanti. You pernah tengok ke? I'm asking all of you actually. Pernah, Prof. Tak pernah? Pernah. Okay, some of you have used kan. So if you have not, you can try. I find it very useful actually. Okay, so you can use that, yeah. Good job. Back. Okay. So selain daripada itu, ini ada problem, Rita? I think you change your populasi kepada Grab driver. I had initially I had a lot of what I would say difficulty ataupun concern lah how you decide to take Grab driver untuk mengukur tahap the level of satisfaction among road users. So my concern was if road Grab car drivers would represent all
apa nama ni road users in Cebu. That was my concern kan. I would rather have some general public opinion on the apa nama ni satisfaction toward the road quality in Cebu. But you said I asked you to justify. Did I not? To justify why you use Grab car driver. You have to justify lah. You kena buat macam mana justify why they are the best to judge. Okay. Okay. Any other problem, Rita? So far okay. Alright. Okay. Kalau tak ada problem lain, wish you all the best. I'm waiting for your. I'll be waiting for your apa nama ni draft ya. So that I can look at that before your final submission nanti. Okay, thank you, Rita. All right, next kita ada Sharon. Sharon, you have submitted your chapter 4 to me, and I have more or less responded to your write-up. So I thought it was okay, Sharon. Sharon, are you here? So I said, yes. What you have done was okay. Cuma, I don't know whether it was you or somebody else. Where you have the qualitative. Kamu ada qualitative data kah? Qualitative data ada. Ada. Maybe useless. Saya dah komen kan tentang qualitative data and all that. Bukan data itu tak betul, tapi cuma where you place it, ya. Seperti saya katakan tadi, you boleh gabungkan, ya, bersama dengan quantitative data in your discussion. So in other words, it's help to reinforce ataupun complement your apa namanya quantitative data tadi, ya, when you do the discussion. That will strengthen the argument, itu maksud saya. Any other problem that you face ataupun isu yang nak kamu share sini? Hari itu saya pergi hantar, saya hari itu bercadang nak guna Google Form untuk collect data, lepas tu tak jadi disebabkan oleh lockdown. Ada tiga rumah panjang dalam kawasan kajian saya yang di lockdown. Jadi saya guna borang soal selidik dan saya hantar ke rumah panjang. Okay. Okay, you just have to describe that in chapter 3 dalam metodologi. Dan saya punya sampel juga ada. Hari itu saya target 80 orang untuk sampel saya. Dalam cadangan lah. Ya, dalam cadangan. Lepas tu ada perubahan, saya punya sampel kajian tu ada 40 orang saja. Okay, that's the one that you describe, and describe also how you decide to apa namanya select them lah, dari segi proses persimpulan tu kena dinyatakan di situ, ya. Yeah, your sample size and also your sampling technique. Ya. Okay. Dan untuk progres tekan ni saya dah siapkan pembetulan untuk dapatan kajian dan dalam usaha untuk menyiapkan perbincangan dan kesimpulan untuk bab 5 tu. Okay. Alright. Itu saja, Prof. Okay. Right. Thank you very much. Alright. Going back to Siti Nur Athira. Ya, Prof. Ya. Apa progresnya sekarang? So far saya baru siapkan transkrip. Saya agak lambat dalam part tu sebab tu hari tempat kawasan pelancongan yang saya mau pergi tu dia ditutup disebabkan oleh PKP dekat daerah saya tu hari. Okay. So lepas tu saya agak lambat juga sebab kebanyakan responden saya dia punya pendapat agak panjang-panjang sikit. So susah untuk saya siapkan dalam masa yang cepat lah. Tapi siap sudahlah, Prof. Okay, but you now have some ideas about
what the problem or the situation is lah. Yeah. So okay, that's the most important thing, yeah. So no more data collection now, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Okay, alright. Prof, mau tanya, kan saya ada temu bual 2 individu yang berbeza. Maksudnya saya ada temu bual pemilik pelancongan, kawasan pelancongan dengan penduduk kampung. So macam mana saya mau kaitkan dua data tu? Sebab kan soalan untuk pemilik kawasan pelancongan tu lain dan untuk penduduk kampung tu lain. Okay, apa yang kamu boleh buat adalah objektif itu yang akan dijadikan sebagai platform untuk kamu membincangkannya. So yo tak kisahlah dari mana kamu dapat data, orang kampung ke, ketua kampung ke, ataupun pelancong ke sebagainya. Cuma yang pentingnya adalah objektif kajian. How you get the data, from where you get the data is it's not so important, yeah, it's secondary. Okay, Prof. Alright. Okay. Itu je. Okay, Alright. thank you, Prof. Okay, thank you. Syuhada. Ya, Syuhada. Hello. Ya, alright, ya. Oh, dengar ke? Boleh enggak? Ya. Oh, dengar. Alright, sekarang progres saya dekat bahagian anak masih dan anak menandaisi. Saya sudah habis collect data lah. Saya sekarang saya nak kemudian saya ada beberapa soalan dan ada sikit. Saya nak tanya saya ada 10 semuanya 11 responden saya gunakan Informant telefon telefon interview dan face to face interview lah. Okay. Okay. So the problem saya tak ada satu pun responden yang mau direkod. So saya tak ada sebarang transkrip. So that is it okay ataupun saya perlu tambah sebarang responden ataupun macam mana ya? Kalau do you think you have enough data from the 10 ataupun 11%? Ya, saya ada record, ada tulis. Ialah yang kamu tulis lah. That is right of the informant ataupun subjek kajian, is their right not to be recorded. Itu satu perkara lah dalam ethics membuat research ni, and you have to respect that kind of privacy, right? Dan itu perlu dimasukkan dalam cerita bab 3 lah, dalam metodologi. Yeah, because people who read your thesis nanti will also read about the problems that you face. So that mereka nanti akan cuba untuk mengelakkan masalah yang sama berlaku apabila mereka menjalankan projek yang mungkin related ataupun tidak dengan kajian. You need to record that down, justification why you decided to use online interview ataupun atas talian, guna handphone ataupun smartphone sebagainya, dan bukan face to face and so on. You need to, if there is any changes, any change, in the number respondents ataupun selain selain daripada apa yang telah kamu nyatakan dalam cadangan. So any of those changes, you just justify. Okay. By the way, for all of you yang melibatkan particularly yang buat qualitative data, qualitative research, there is a difference between the person you interview dengan the person you survey lah. In the case of qualitative data, there is no survey. Survey itu hanya melibatkan
quantitative research, ya. So untuk kualitatif, walaupun orang tu orang yang sama, tetapi mereka digelar informant, orang yang memberi information lah maksudnya, ya, informant dan bukan responden. Responden itu lebih kepada orang yang yang memberi maklumat, tapi dengan cara survey. Right, so you have, when you talk about respondent, you're talking about people who yang memberi maklumat kuantitatif, right? Quantitative data. Informants are more to qualitative data, dan number of informants adalah lebih kecil daripada number of respondents. Kadang-kadang 5 orang aja ataupun 10. Normally it doesn't involve so many people, ya, sebagai sumber maklumat. Because sebab apa? Sebab dalam qualitative data, qualitative research ini ada lebih secara mendalam, ya, rather than general things, ya. It's in depth, ya, lebih mendalam. Okay. So don't worry if you have only 10 ataupun 11, but of course I expect more depth analysis lah, in-depth information daripada seorang-seorang tersebut berkenaan dengan isu, ya, yang dikaji tersebut. Okay. Ada any other things, Suhada? Saya nak tanya soalan seterusnya. Adakah kesemua soalan di dalam questionnaire perlu dianalisis, dibincangkan dalam bab 4? Okay, let me put it this way. Instrumen kajian ataupun soalan-soalan yang dikemukakan kepada informan atau responden, yang satunya ia tak boleh kurang daripada soalan yang diperlukan untuk mendapatkan data atau maklumat. Tapi kalau ada soalan yang lebih, itu tak menjadi masalah. So maksudnya, in your case, kalau ada soalan-soalan lain yang tidak berkaitan dengan objektif kajian kamu, tak perlu kamu buatlah. Ya, tak perlu kamu buat analisis lah. Itu maksud saya. Right, so you may have extra question, but they are not related to your objective of your study, then you don't have to analyze that. Tapi kalau berkaitan dengan kajian ataupun dengan objektif kajian, then you have to, you kena buat analisis. Okay? Alright. Ada lagi? Saya ada satu lagi soalan. Is it possible untuk menukar objektif saya sebab sebab data saya macam apa tu, saya ada maklum pada Prof, ramai yang refuse untuk share mereka punya pendapatan lah, even though dalam ranging. So that kalau sebagai contoh macam objektif pertama saya, dia untuk saya ada buat perbandingan untuk kelas B40 dengan M40. So dia kalau dalam isu ni macam mana untuk kurangkan macam mana buat lah. Saya tak pasti macam mana nak buat. B40 dengan M40. By right kan, secara dari segi etiknya, you're not supposed to change the objective. That's the contract actually. Ya, kontrak yang kamu ada dengan saya, dengan for example the sponsor of your research and so on so forth, ya. That's the agreement you have. Okay, jadi oleh kerana kamu telah menukar
methods of data collection. I think your intention dulu untuk buat survey kan, betul? Right. So the intention was for you to make survey so that you can compare between this group. Yeah. Tapi now I can understand lah the situation sekarang ni dengan keadaan COVID and all that, cases di Selangor pun has been the highest since so many days already. Jadi saya faham, ya. So what I'm saying is, by right you shouldn't be changing the objective. Tetapi dengan keadaan yang ada sekarang ini, you may modify, ya. You may modify. Jangan buat comparing lah, just do apa namanya, describe saja, ya. Describe, not compare between the two groups. That's the kind of data you have, kan? Because you don't have the quantitative data to be able to buat analysis, to make judgment whether there are differences between the two groups. It's not enough. 10 orang tak cukup. Yeah? They will not be able to represent the B40 ataupun M40 group. It's not fair. It's not fair. Okay? So ini untuk semua lah. Yang lain jangan cuba tukar-tukar objektif. It's not ethical to do that. Yeah? Stick to your objective. Kalau ada masalah dari segi data collection and all that, I think you can report it to dibuat dilaporkan, ya, dalam bahagian bab 3 tadi lah. Why there are changes and so on, ya, dari data collection dan sebagainya. Okay, boleh faham, sudah? Boleh. Okay. Any other things? Tak ada. Okay. So okay, all the best to you. Kemudian now we have the last person, Vivian. Apa cerita sekarang ni? Sorry bro, sekarang ni saya sudah habis buat bagian perbincangan dan saya fokus pada bab 5 ni. Okay. Bab 5 tu one day boleh buat kan? I'm sorry. Ya, saya untuk sorry. Bab 5 tu it doesn't take long to do. It's just everything is there already. Right? So okay, I think you have done good. Bab 5 tu if you put all your time full preparation dalam 1 minggu boleh siap. Okay. Ya. To pull out, ya. Maklumat daripada bab 1, 2, 3, 4 tu, ya, put it together. Okay. Bagi masalah saya sekarang ni tak ada masalah, yang masa nak pengumpulan data hari itu Prof. Sebenarnya saya nak buat interview tapi masa tu saya tidak dibenarkan untuk masuk ke kawasan dekat kawasan kajian saya, so saya nak call responden dan guna Google Form pun mereka tak ada talian dekat sana. So saya bagi dekat ketua kampung lah. Beliau yang tolong saya kan. So what you do is you go back to your chapter 3 kan, the methodology. That's where you should explain. Yeah, you describe what your problem is or was, what you encountered, and how you change your dari segi proses data collection tu. Itu kena cerita penuh situ. Try not to be too brief. Sebab if it be too brief dalam you punya description ataupun apa nama ni yang ditulis dalam bab 3 tu mungkin orang tak faham. So we try as much as possible to describe what actually yang kamu buat, ya, perubahan dan sebagainya. Okay, Prof. Okay. And make justification, ya, justification for why you choose apa nama ni, why you change your strategy ataupun methods of data collection. Okay, Prof. Okay. Any other problem for you? Saya tak ada Prof. Cuma fokus chapter bab 5 saja lagi. Okay. Right. Good luck to you. Okay, thank you. Okay. All right. So I've heard from each and every one of you. I think I'm quite confident that all of you will be able to
complete your PTA by the end of the semester. Okay, so wish you all the best in whatever you do. Some of you are in different stages, yeah, of your work. Some are still working on chapter 4, some are already on chapter 5. Macam Daniel tu dah siap semua. Cuma dia nak bentangkan saja kan. Nak bentangkan dia punya PTA. But while waiting, Daniel, try to go over your thesis, read it second, third time, and so on. Once you're satisfied, then you can put it aside. Yeah, but sometimes some new ideas may come in. Yeah, as you read, as you look around, which you can add to your thesis. Yeah, maybe you can read some other people's thesis and so on, just to make that your thesis a good one. Okay, saya tak ada apa-apa lagi. Kalau ada apa-apa daripada any one of you, before we end the meeting today, any other matters? Okay, I assume quiet mean nothing lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya itu setakat ini saja untuk kita jumpa pada kali ini. So the next meeting we have will be your presentation. Okay? Okay, Prof. Okay, all right. Okay, So Prof. thank you very much, you all. So I'll see you again in about 5 weeks from now. Yeah, I will let you know through WhatsApp group nanti, yeah, the schedule and also the order presentation nanti. All right, so thank you very much. Yeah. Thank you, Prof. Thank you, bro. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you very much. Thank you.